पेशंटाक मस्किटो ब्रीड न्हू तो जावपाक शकता. हय जावपाक शकता मस्किटो ब्रीडिंग. हां हां कन्स्ट्रक्शन सायड. ओके ओके ओके. हे फिशी नांव कितें? गप्पी फी. गप्पी फिश. आनी त्यो खंय घालता तुमी? आमी अनयूज वेल बीन आसा हय कोणा इवन अनयूज वेल प्लस यूज बी आसता ब्रिडींग जावची न्हू म्हणून पावसात. अच्छा. तुमचें नांव कितें? दिवाकर देसाय. आनी तूं कितें म्हणा तेजो? हांव वर्किंग एज अ सॅनिटरी इंस्पेक्टर अर्बन हेल्थ सेंटर मारगांव. ओके. हांव डॉक्टर बॅप्टिस्ट मास्करेन्स हेल्थ ऑफिसर अर्बन हेल्थ सेंटर मारगांव. सो आयज वर्ल्ड मलेरिया डे. सो ह्या वर्सा थीम आसा मलेरिया एंड्स विथ अस, रिइन्वेस्ट, रिइमॅजीन एंड रिइग्नायट. आतां कितें जालां, लोक कितें जाता एक सांगत आसता पूण लोक परत परत विसरता आनी लक्ष दिना हेचेर मलेरिया वेक्टर बॉर्न. जेन्ना कितें चड हें जालें तेन्ना लोक मागीर जालें केस जालें म्हणटा पूण बाकी टायमार लोक कॉम्प्लेसन्सी आसता, चड इंट्रस्ट दिना. सो हे लोकांक एडवर्टायज करपाक, याद करून दिवपाक, परत परत याद करून दिवपाक ह्यो वर्ल्ड मलेरिया डेज आसता, मागीर थिम्स आसता. सो थीम रिइन्वेस्ट, रिइमॅजीन, रिइग्नायट. एक रिइग्नायट म्हणल्यार एक परत याद करपाक आनी तो हें दवरपाक, म्हणल्यार तो फोर्स दवरपाक, तेजें एक्शन घेवपाक. सो हे निमतान आमी न्हू जायते आमचे आतां आयजूच सद्दां आमी डेली हें IEC एक्टिविटीज करता. आमचो एक्सटेन्शन एज्युकेटर गेला, फील्ड वर्कर गेल्या, ते कन्स्ट्रक्शन सायटीर गेल्या, मायग्रंट चड आसता थंय गेल्या आनी मलेरिया वेक्टर बॉर्न मॉस्किटो हेचेर तांकां सगळी शिक्षा दिता, सगळें सांगता कशें प्रिवेंटीव मेजर्स घेवपाचे, जोर येयल्यार कितें करपाचो, ट्रिटमेंट खंय अवेलेबल आसा आनी कशें टेस्ट केला आनी कितें इम्पॉर्टंट इग्नोर करूंक जायना, हें सगळें ते आतां ते डेली सांगता. आमी एक्टिविटीज शेड्यूल केल्या. सो काल परच्यान आमचें तें स्टार्ट जालें. आयजूच गेल्या, फाल्यांय वयतलो, मागीर मंडे वयतलो, अशें चालू उरतल्यो एक्टिविटीज ह्यो. बट इन द हें आयज मलेरिया डे म्हणून रेग्युलरी असो आमचे फील्ड वर्कर, नोडल ऑफिसर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, हेल्थ ऑफिसर सगळे आमी डेली रुटीन कामां करता. मिन्स लायक आमचे फील्ड वर्कर, SI, नोडल ऑफिसर कन्स्ट्रक्शन सायटीर वयता, मायग्रंट वर्कर आहा थंय तांकां एकठांय करता, तेजी स्लायडी काडटा, मास सर्वे करता. सो आमी स्लायडी ज्यो काडटा त्यो आमी रोखड्यो हाडून हांगा आमच्या लॅबान दिता आनी तो विदीन 24 आवर्स तेजो रिपोर्ट आमच्या लॅब टॅक्निशियन तयार करता. आनी पॉझिटीव आसत जाल्यार ऑफ ड्युटी सुद्दां आसल्यार आमकां फोन करता ते आनी अशें पॉझिटीव आसा म्हणटा आनी आमी मागीर इमिजिएटली ते एरियेचे कन्सर्न फील्ड वर्कराक आमी जावं SI जावं नोडल ऑफिसर रोखडी तांकां मॅसेज पावयता टू गो देर आनी सोदून काड तो मनीस त्या लेबरांतलो. समज 40 जाण आशिल्लो, कोण तो सोदून काड, ताका घे आनी ट्रिटमेंट स्टार्ट कर आनी रायट दॅट सेम डे आमी ट्रिटमेंट स्टार्ट करता आनी तो कंटिन्यू करता. हो ट्रिटमेंट सगळो आमचे कडेन अर्बनान आसा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आमचे कडेन येत जाल्यार आमी सगळ्यांक तो ट्रिटमेंट दिता आनी एक मनशाक आमी एक सायडीनूच काडून दवरता ट्रिटमेंट. आनी समज फाल्सिपेरम जायत जाल्यार ताका आमी डॉट्स म्हण दिता, डायरेक्टली ऑब्जर्व. म्हणजे आमचो एक मनीस थंयच्या थंय तेंच्या फुड्यान उबे रावन तांकां ट्रिटमेंट दिता आनी तो पोटान वचसर गुळी आमी थंय उबे रावन पळयता, सो दॅट दे डोंट मिस द डोज. आनी हे भाशेन फूल आमी तो ट्रिटमेंट तेजो कंप्लीट कर आनी कंप्लीट जालो म्हणटकूच आमी तेजो फॉलोअप स्लायडी काडटा टू सी इट इज नॅगेटीव. ती नॅगेटीव आसपाक जाय, पॉझिटीव आसत जाल्यार उपाय आसा पूण अशें आमकां मेळ्ळें ना केन्ना पॉझिटीव, बिकॉज ट्रिटमेंट तो व्हेरी इफेक्टीव आनी तो सारको रेग्युलरली घेतल्यार तो इफेक्टीवूच उरतलो. सो फॉलोअप स्लायड्स काडटा, तेजे आमी फॉलोअप ताका विजीट करताय, जोर येता अजुनूय हें तें सगळें. आनी प्लस आमी मास सर्वे करताय तेजे फॅमिली मेंबर्सां, तेजे सायडीन कोण काम करता, सायडीन घरां, तितूनय आमी स्पील ओवर एरियान आमी ती स्लायडी काडून घेता आनी वी सी दॅट की कोणाक थिंगा जोर येयना आनी केसी वाडले ना म्हणून.